Jesus rohu dunia on, hata gabe daging, naibata gabe daging, mariana ni tongah-tongah ta. Maraha ia rohu dunia on. Anggo sanggah manopa, marsahap tumangdo Tuhan Yesus. Tapi anggo laho paluah kon hita humbani uhuman halani dosa, maningun Yesus gabe daging. Jadi naibata na langitan day hita, ipatandahon naibata dirini hu tongah-tongah ta. Ibahen ni marhite pambahenan ni, ipatuduh ni marhite hatane. Asetorang hubata Yesus don naibata. On manasiholi parimbagas ko kita, martonggo ita. Tuhan Yesus hamdo naibata. Patalarham ma Tuhan dirimu ban nami. Ase ulang salah panandayon nami. Ase tubuh porsayon nami. Yesus naibata na rohu dunia on gabe daging. Laho paluah kon hanami halak pardosa. Manondangi hanami na mardala ni bagas hagulapan. Ase ididah kanami panondang na humbani naibata. Ise do naibata ay. Tondi wuna pasing yara ko kanami Tuhan. Gabe guru ban nami, mambuka rahasia on ban nami sahalak-sahalak. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin. Yohanes bindu 12 ayat 44. Anggo bani Bibel tay behen ni judul ni ripun ni pangajarion ni Yesus. Jadi iparimbagas ko kita, Yesus aima si paluah. Ia roh laho paluah kon. Ayat 44. Dop ai dilo-dilo ma Yesus ninima. Na porsaya baku, sedo au nahi na porsayon ni ai. Tapi na marsuruhau do. Na mangidah au, mangidah na marsuruhau do. Ahu do panondang na rohu dunia on. Ase ulang mariana ni bagas na golap, sagala na porsaya baku. Anggo adong na manangar hataku, hape sengi horjahon. Sing au na manguhumisi. Ay seng roh au laho manguhum dunia on. Tapi laho paluah kondo. Na manulak au anjahan na somanjalo hataku. Dema adong na manguhumsi. Hata nahu hatahonay do manguhumsi bani ari parpudi. Ay seng humbani diriku au marsahap, tapi bapa na marsuruhau. Ia do na mangaturhon baku, pasal sihap konokku, apa sihatahonokku. Anjahu botoh, hagoluhan sisadokah ni do titah niin. Ase nahu hatahonin, sonin ihatahon bapa, sonin ihatahon bapa in baku, sonaido huhatahon. On mabagian parpudi, ia jarhon Yesus bani halak Jahudi nama bui ay. Domay didasi dia bue pambahenan ni Tuhan Yesus. Domay bogisi dia bue pengajaran ni Tuhan Yesus. Domay bogisi dia pengakuan ni Tuhan Yesus. Ahu do roti na susur hun surga, na memberi haguluhan sadokah ni dokah ni. Ahu do panondang ni dunia on. Ahu do labah, ahu do parmahan na madear. Doma bue itangar si dia. Tapi lang porsaya si dia bani Tuhan Yesus. Ay masih sonari pe, doma bue itangar hita hata ni nebata. Sangga hita marminggu, sangga partupuan, sangga iboge hita hata ni nebata, sangga ibasa hita bibelta. Tapi bue nando nalang porsaya. Songon halak Jahudi on.
Ay masih itutup Yesus pengajaran ni guna halak nama bui ay. Halani mulai holi bindu 12, ia jari Yesus lang halak nama buebe, tapi khusus susianne. On mabagian naparpudi hubani halak nama bue. Iha tahun Yesus ayat 44. Dop ai dilo ma Yesus nini ma. Dop ai maksud ni dop ibahen ni tanda-tanda halongangan. Ia jarhon ni si dia pasal harajan ni bata. Ipatugah ni pabuah ia rohas surga. Tapi lang porsaya si dia. Adong na porsaya. Tapi ponop-ponop ia porsaya. Halani holongan hurni. Bani hasangapon ni jolma daripada hasangapon humbani ni bata. Ay mase dop haganu panay. Dilo ma Yesus nini ma. Toti butuh hitang go dilo lang sahali. Ay hatahon Yesus. Na porsaya baku sedo au nahi na porsayon ni ay. Tapi na marsuruhaw do. Na mangidah au mangidah na marsuruhaw do. Berarti Yesus lang roh dunia han dunia on. Adong namar suruhia. Ise namar suruhia. Iha tahon ni ijon na porsaya baku sedo au nahi na porsayon ni ay. Tapi namar suruhaw do. Na mangidah namar suruhaw do. Totu dinga kita sangga iha tahon si Filipus. Patuduh kama Bapak Inban nami. Iha tahon Tuhan Yesus. Anggo didah ko au do may didah ko bapa. Berarti namar suruh Tuhan Yesus ay ma bapa nay surga. Marahaga ni iya rohu duniaon isuruh bapa nay surga. Ahu do panondang na rohu duniaon. Yesus rohu duniaon gabe panondang. Hunjado iya roh. Ay mahumbani bapa nay surga marsuruh iya. Berarti paroh ni Tuhan Yesus patalarhon hubata adong surga. Yesus rohas surga. Jadi Yesus lang rohun Nasaret. Yesus sedo anak ni si Maria pakon si Joseph. Maria pakon Joseph alat hasa. Tapi Yesus rohun surga. Ay masedop salosi horjahon ni horjani itanohon. Ibahen ni dalan hasasapan ni dosa. Ibahen ni dalan husurga. Mulak do iya husurga. Jadi ulang hatau kam. Surga itanohon. Ulang hatau kam. Anggosona ngay masurga. Lang salah doay. Yesus roh humbani bapa nay surga. Berarti adong surga. Ay ma iyanan bapa nay surga. Iyanan ni Tuhan Yesus. Surga ay iyanan ni nebata. Anggo Yesus rohun surga. Berarti Yesus naibata. Jadi marhite pambahenan ni patuduhkon pabawa iya manaibata. Langadong jol mana itanohon. Langadong guru na itanohon. Langadong si parambilan na itanohon. Na markuasa mambahin. Nadop mate manggolo huse. Na markuasa ia tas tao, mardalan ia tas tao. Langadong jol may tanahon. Jadi humbani pambahinan ni Jesus ay ma, patuduh kon hubata, patandahon hubata, pabawa iya man naibata gabi daging. Jadi paroh ni Tuhan Yesus, hun surga, adong surga. Berarti adong homado neraka. Lang dunia utumangianan. Adong ianan sadanari. Ay masurga. Anggo dunia on terbatas umurta itanohon. Tapi anggo surga ay. Ianan sadokahni ijay ma ianan ni Tuhan Yesus. Ijay ma Tuhan Yesus pasirsirhon ianan banihala na persaya. Sonaha paroh ni hun surga.
hata gabe daging Mariana ni tongah-tongah ta ay mase ipake ni si Maria boratan rumah si Maria marhite tondi na pasing. Jadi Yesus lang par dunia on, lang par Nasaret, tapi Yesus rohun surga. Sangga i dunia on, ra ia tading i Nasaret. Ro ia hu dunia on, ipake ni si Maria. Sonay macarani par rohni. Totonggu hita, anggolaho hita banisada iyanan. Sonaha carata rohu iyananay. Adong na naik mobil, adong naik sepeda motor, adong mardalan nahe, atap adong naik pesawat. Yesus sonaha par rohni utanohon. Iya roh utanohon, idingat hita manatal. Maraha iya roh utanohon. Aha hurjani roh utanohon. Aha tujuan ni roh utanohon. Totuang golahu hita banisada iyanan adong do tujuatta. Atap mardalani manurih iyananai. Atap menjumpahi tondong ta. Tuhan Yesus roh surga jadi manusia roh tanohon. Aha tujuan ni. Yesus patalarhon hubata. Ahu do panondang na rohu dunia on. Jadi Yesus rohu dunia on gabe panondang. Halani dunia on golap. Panondang iporluhon halani golap. Aseboy ididah kita dalan. Aseboy itandai hita na bata. Aseboy ibotoh kita dalan husurga. Aseboy ibotoh kita ijado dosa isasap. Ay masero Yesus sa surga jadi manusia. Ahu do panondang na rohu dunia on. Ase ulang Mariana ni bagas na golap. Sagala na porsaya baku. Berarti ang halak na lang porsaya ba ni Tuhan Yesus? Mariana do iya ibagas na golap. Ang go Mariana ni bagas na golap. Langi botoh ni. Do pak ja tujuan ni. Langi botoh ni. Hujado huli parlahoni. Ay masih halak na lang ibagas Tuhan Yesus. Langi botoh ni husurga donarnya atap huneraka. Ay masih buedo halak makatahon. Manurihi jinma. Nebatado sa mambotohay. Sihol dorihita husurga. Ay do tujuatta. Tapi kan nebatahas sa mamboto. Masih sonay balosta. Masih sonay hatokam. Hala ni Mariana ni bagas na gulap. Hala ni halak na Mariana ni bagas Tuhan Yesus. Yesus panondang. Isondangi ni sonahado si jalo hita surga. Sonahado si idapo hita kepastian dosa tay sasap. Sonahado si dong may pasirsir Yesus yan at tay surga. Isondangi ni. Ay masyang gudi nga kita. Sangga sa dahala daburu parbakis. Ibuan hulobi ni Tuhan Yesus. Ang gumanuro tita ni si Musa, maningundo pargijikon daburuon, puang-puangon bani batu. Tapi hatahon Tuhan Yesus, hala ni ganupan na rohay bagas na golap. Na ibuan pe marbakisay bagas na golap. Na mambuan pe bagas na golap. Isondangi Tuhan Yesus. Barang ise humbani na siyam, na somardosa, iya maparlobi membuat batu, manggiji kon bani daburuon. Adong iha kam si dia na pak manggiji kon? Lang adong. Hala ni dom may sondangi, paruhuran na, pe pardosa do, laho iya. Mulai humbani na matua, rosi si posonan, ganupan manadikon Tuhan Yesus. Hala ni ganupan dom may sondangi, pabuwa iya pe pardosa do. Tapi daburu ay. Hala ni izin Tuhan Yesus, ipalua Yesus iya humbani dosa ni ay. Au pelang humoko, mula mau, ulang be, nunut mambahin dosa, mulai hunjon nari. Mulak iya ipalua Tuhan Yesus. Hala ni Yesus roh, laho manondangi. Ise sondang ini,
Halak na porsaya, ase ulang mardalan bani nagulap. Isay sondang ini, halak na mardalan ni bagas nagulap. Tapi ang kulang porsaya tetap maham mardalan ni bagas nagulap. Songon halak Jahudi, halak Parise pakon si buto surat. Aha usay hatahon Jesus? Anggo adong na manangar hatakku, hape seng ihorjahon. Seng au na manguhumisi. Ay seng roh au laho manguhum duniaon, tapi laho paluah kondo. Aha tujuan ni Jesus? Roh surga jadi manusia, roh tanohon. Paduaho ni Jonaima, laho paluah kon. Ahu rose do laho manguhumi. Tapi laho paluahkon. Ay masih ang godong na manangar hataku nini Tuhan Yesus. Hape seng horjahon. Seng au na manguhumisi. Ay seng rohau laho manguhumi duniaon. Tapi laho paluahkon do. Jadi isi gak ni manguhumi hita. Anggo Jesus roh paluahkon. Tapi do pitangar hita hatani lang rahita makorjahon. Ahu do panondang ni duniaon. Barang isi na mangiri ko na lang mardalan bi iya bani nagulap. Tapi bani matene panondang haguluhan. Lang rahita manangihon. Lang rahita mangiri kon Jesus. Ay masih mardalan hita turusi bagas nagulap. Agipe do may pasirsir Jesus dalak ku surga. Tapi hita mardalan lahu hu neraka. Halani lang rahita mangiri ko panondangay. Halanyay hatahon Tuhan Yesus ayat 48. Na manula kau anjaha na manjal na so manjalo hataku. Do maadong na manghumisi. Hata na hu hatahonay do manguhumisi bani ari parpudi. Berarti ahanay tangar hita bornginon. Ahanay tangar hita sadarion. Lang mula kay. Lang lumeay. Tapi iulaki doholi ay sanggah paruhuman. Halani hatanay tangar hita ay holi manguhumi. So na maksuni hatanay tangar hita. Manguhumi hita. Sanggaroho li Jesus sa halinari. Jadi ahanay do pitangar hita, iputar maulaki. Halak na manula Tuhan Yesus. Halak na soporsaya bani Tuhan Yesus. Halak na lang raman jalo Tuhan Yesus. Gabe panondang bani guluhni. Ihatahon Jesus maholi. Kandom mahuhatahon bam. Ahu do dalan, hasitongan na paguluhan. Sengdong na da subani bapang gulang marhitihon ni aw. Maselang porsaya ham. Ay maartini hatanay tangarta ay manghumihita. Kando mahuhatahon ni Tuhan Yesus holi. Halani so nindo holong ni nay bata ba ni duniaon. Nay bata makaholong iham. Ahay bereni. Palado ibereni anak ni nasasadain. Ase barang piken na porsaya bani. Lang mago. Lang iuhum. Lang hunaraka. Tapi dapot ni mahaguluas sa dokah ni. Hata ay maholi iulaki. Ang gulangi jaloham holong ni nebata. Langi jaloham si bere-bere ni nebata ay matuan Jesus. Berarti sanggaroho li iya. Iulaki mahata ay ancahay hatahon hubamu. Maselangi jaloham holong ni nebata. Maselangi jaloham hataku. Berarti halak na lang manjalo hataku. Mago maiya iyuhum mahunaraka ay mahuli ijaloha. Ay masiganupan hata ni nebata na doma itangar hita. Ay doholi manguhumihita. Hala ni Jesus ro sedo manguhumi. Jesus ro laho manundangi. Asibutoh kita dalam surga. Asibutoh kita ijado holong ni nebata. Asi ijalo hita si bere-bere ni nebata.
Tapi anggo langi jaloham. Anggo itulah kam hata ni Tuhan Yesus. Lang raham menjalo Tuhan Yesus. Yesus sendiri makatahon. Doma adong na manghuhumisi. Ay mahata na huhatahon aydo manghuhumisi bani ari parpudi. Ay masilang adong beholi alasan ni jolma. Anggo rohma Tuhan Yesus sa halinari. Laho mangadili. Masilang adong alasan ni. Halani doma itangar hita ahani hatahon ni. Biri-biriku itangar ni dosoraku. Iri kon ni doaw. Itandai ni doaw. Au pehu tandai do si dia. Hubere do bani si dia gulu sadokan ni dokahni. Seng mago si dia humbani tangaku. Isi pelang boy marampas si dia. Humbani tangaku. Humbani tangan ni bapa. Au pakon bapa sada do. Do matorang hatahon Tuhan Yesus. Tapi yang gue tulak ham hata ni Tuhan Yesus. Langit ang hokam hatani. Berarti ham lang biri-biri ni Tuhan Yesus. Hata ay maholi manghuhumi. Ay maselang soya hata ni nebatani tangar hita. Tapi yang gue jaloham hata ni Tuhan Yesus on. Ida lakokam hata ni Tuhan Yesus on. Raham mangiri ko niya na manondangi dalammu. Asih botoh kam dalam surga. Yesus ma dalam surga. Ijaloham Yesus. Dalammu asih ijalo ibaga sarajan na ibata. Langho na uhum beham. Tapi ibereni hubamu. Haluahon. Haguluhan. Keselamatan. Halani Yesus. Rapa kon bapa. Yesus roh humbani bapa. Ay masih ihatahon ni. Ay seng humbani diriku amar sahab. Tapi bapa namar suruhau. Iya do na mga turhon baku pasal si sahab konoku. Apa si hatahonokku. Anjaha huboto. Haguluhan si sadokahni dokahni do titahniin. Ase na huhatahonin. So nini hatahon bapa in baku. So naido huhatahon. Jadi ang golang raham manangihon hata ni Tuhan Yesus. Ahani padasnya ay mahatan humbani na ibata bapa. Berarti itolak ham Tuhan Yesus itolak ham na ibata bapa. Anggo langiri ko kam Tuhan Yesus langiri ko kam na ibata bapa. Halani Yesus roh humbani na ibata. Yesus man ibata. Yesus hun surga. Ay masih iya saboy paluah kon hita humbani umuman. Iya saboy mambuan hita hu surga. Dong surga. Dong maroh par surga. Patuduh kondalan ku surga. Jadi surga ay pasti. Ay ma Yesus naroh surga. Ay masih iya hasadalan ni ku surga. Isondangi ni hita. Ase ulang mardalan hita bagas nagolap. Ase ulang ihatahok kambe. Mudah-mudahan ku surga. Lang hata ni naibata ay. Anggo hatahok kam mudah-mudahan isasak dosaku. Lang hata ni Tuhan Yesus ay. Anggo hata ni Tuhan Yesus. Ise na persaya baku. Domad das ia bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Domabandi pariya humbani hamatian ku haguluhan. Lang pala be ia iuhum. Persaya doham. Anggula kihita sa halinari. Isi do Yesus ipatalar ni ijon. Halani on mapenutup yajarhon ni bani halak nama buwe. Halak nama buwe agepi dia si dia tanda longangan. Lang persaya si dia pabuwa Yesus hun surga rohni. Lalapi bagasur ni si dia. Ia on parnasaret anak tukang kayu. Buto ni pidongdo itong-tongah ta. Saninani pi adongdo. Langit tandai si dia Yesus. Lang lasonay humapanandayot taba ni Jesus. Isondangi ni hita asulang bagas na gulap. Asulang salah panandayot ta. Parlobi padugah ni ijon. Jesus ay maroh hun bani bapa na surga. Jesus asal ni hun surga. Adong surga. Ay masedo mamula kia hu surga. Marah iya roh. Manondangi hita na ibagas hagulapan. Ase ulang behita mardala ni bagas nagolap. Nagolap ijon, langi botoh kita na ibata,
Langi butuh kita dalam surga, langi butuh kita isi markuasa manasap dosa. Sonari Yesus Roma nondangi. Pabawa na markuasa manasap dosa, ay manay batana roha surga goran ni Tuhan Yesus. Sonahi ben na manasap dosa, iyalang mardosa ibahin na bata gabi dosa, yundos kon ni dirini hayu persilang. Ijay ma ibahin ni dalan hasasapan ni dosa, laho makop-kop hita. Isi boy membuat hita surga. Isondangi ini hampa ko nao. Jesus na roha surga ay makatahon. Hududalan. Isi pelangdas bani bapa ang gulang marhitihon ni aw. Porsaya doham. Berarti ang guhi sa loham Tuhan Yesus. Pasti doham. Ipasirsir ni iya namu isurga. Tapi ang gulang porsaya ham hata ni Jesus. Langadong iya namu isurga. Isi Jesus maraha iya roh hutanahon napaduahon iya roh laho paluahkon sedo laho manguhumi ay masidaburu parbakisay do may paluahni na oyangan iparidian Bethesda 30 tahun ipaluah Tuhan Yesus pakon nalegan halani iya roh laho paluahkon. Tapi ang golang persaya ham hata ni Yesus. Langin ijalo ham hata ni Yesus. Itulah ham Tuhan Yesus. Hata na hatahon ni ay mahuli. Manguhumiham. Ay masanggaro holi Tuhan Yesus. Ganupan nadop itangar hitaon. Iula kidoholi. Ipabogehon hubatta. Halani ay. Jalo ham maahan ni hatahon Jesuson. Jaloham Tuhan Yesus naroha surga jadi manusia domamula ke surga. I surga ia sonari pasir sirhon ia nan bani hala na persaya. Anggola pasir sir ia namu surga. Jaloham Yesus ase i pasir sir ni ia namu. Atak dong panukunata. Sonahaga ni manjalo Yesus anggolang hudidah ia. Manjalo Yesus ahane hatahon yang go persaya ham. Porsaya sedo halani mangida. Tapi dom mahutangar. Dom may torangini paruhuraku. Isondangini. Ay masih hujalo ma iya. Mangaku marhite pa mangaku. Tuhan Yesus. Dom mahuboge ham rohas surga. Dom mamula ham surga. Ham manay batakku. Paluah kam maaw humbani hagulapanon. Paluah kam maaw humbani dosaku. Hujalo ham jadi nay batakku. Huiri ko kami bagas guluhku. Amin. Ongga doy jaloham Tuhan Yesus. Manundangi guluhmu. Paluah kon ham. Anggolape ongga. On mahatani Yesus hubata. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham rohun surga. Ay masih ham do nebata. Halani surga ay rumah ni nebata. Do masalo sehor jamu itanahon mula hamhu surga pasir sironianan bani halak na persaya. Sanggaro hamhu tanahon laho manondangi hanami na mardalan ni bagas hagulapan. Ase didah kanami dalan. Ise do nay bata. Torang ban nami. Ise do markuasa manasap dosa. Ise do boy membuat hanami hu surga. Ham roh gabe panondang. Ham roh laho paluahkon. Ase ulang itoruh uhu manay hanami. Tapi ang gorohan nami hubamu ipaluah kam mahanami. Ulang itulah hanami hatamu Tuhan. Halani halak na manula hatamu nalang porsaya bamu. Hanay tangar hanami ay doholi manguhumi hanami. Tuhan bekam maturang hatamuon. Ase ulang holi paruhu mani jalohan nami. Bain ham mahalua honi jalohan nami sanggit anohon. Boy hanami manasihon sitong do Yesus na bata huiri kon maiya. Omma panginduan nami Tuhan Yesus. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.